Oke guys, jadi di video kali ini gue dapet request dari penyuh yang minta tolong cariin list PC full set budgetnya 7 jutaan ya. Jadi gue udah cari dan gue udah dapet satu yang menurut gue masih worth it untuk kalian beli. So, gue bakal ulas dan langsung aja ke videonya. Intro. Oke guys, jadi ini rekomendasi PC dari gue ya. Rentang budgetnya 7 jutaan yang menurut gua masih relevan dan worth it untuk kalian beli nih. Jadi di sini udah pakai Core i7 3770, RAM-nya 8 GB, pakai GTX 650 Ti ya ini ya. Hard disknya 500 GB, pakai monitor 19 inci LED, harganya 7,2 juta. Udah satu kali ratingin, satu kali terjual, 4.0 bintangnya. Oke lah. Kalau untuk main game Core i7 3770 itu masih worth it banget loh. Gen 3 dengan GTX 750 Ti masih relevan dan worth it lah. Ini full set ya. Kalau mau yang lebih bagus, saran gue emang kalian rakit PC sendiri. Cuma balik lagi ke kalian sih. Ini buat yang kalian yang mau terima beres cepet dan aman gitu ya. PC-nya nyala. Ya ini sih 7,2 juta gitu ya. Dapat monitor 19 inci dikirim dari kota Bandung. Oke lah, ini gue langsung bacain produk description-nya aja ya. PC gaming Core i7 siap live streaming. Bentar ya. Untuk Core i7 3770 sih menurut gua untuk live streaming, apalagi pakai VGA GTX 750 Ti 4 GB. Menurut gua untuk live streaming masih worth it lah. Motherboardnya chipset H61, RAM-nya 8 GB. Oke, gini ya. Kalau RAM itu saran gue kalau untuk live streaming, gue patokannya mending 16 GB gitu loh. Karena multitasking, butuh kerja yang banyak, OBS, buka game gitu ya. Cuma kalau untuk main game-game biasa, cuma pengen buat main game doang, lu misal pengen main game kayak GTA 5 gitu ya, atau mungkin kayak Valorant, cuma buat fun-fun sama temen-temen kalian, ya saran gue ya nggak usah di-upgrade lagi sih. Kita tekan budget aja di sini. Hard disknya 500 GB, casing gaming, power supply-nya 500 watt coy. Pakai monitor LED 19 inci, keyboard plus gaming pada free wifi USB. Belum pakai SSD ya. Saran gue setiap gue review sih selalu gue menyarankan ke kalian untuk pakai SSD gitu ya. Dan kalau kalian pengen gue review juga mungkin komputernya ya. Kalian punya komputer pengen gue review dan bisa gue tambahin saran-saran ke kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen upgrade gitu ya, bisa langsung DM Instagram gue, klik aja guys. Kita bakal gue review lah PC kalian speknya dan apakah menurut gue udah cukup atau belum. Oke. Ini baru beli tahun 2022 bulan 5 tanggal 29 ya. Ini PC full set kawan. Kayak gini kawan ya, PC full set. Rentang budgetnya 7,2 juta nih. Menurut gue ya ini sih, Core i7 3770 pun menurut gue masih oke lah. Dia 4 core 8 thread, ada iGPU Intel HD Graphics 4000. Oke sih, ini agak gede ya, 77 watt ya, 22 nanometer benar. DDR3 1600 MHz ya, keluaran tahun 2012 tanggal 29 April. Frekuensinya 3,4 up to 3,9. Kencang loh ini, jujur kencang sih. Menurut gue ini PR-nya kalau gue sih, kalau gue pribadi mungkin di RAM sama di SSD. Udah itu aja sih saran gue, tapi fokus utamanya di SSD aja dulu gitu loh. Ini buat kalian yang butuh PC full set rentang budget 7,2 juta ya. Oke. Kalau Core i7 3770 pun CPU benchmark core-nya di angka 800 single core-nya dan multi core-nya di angka 3072 nih. Ya lumayan sih. Core i7 3770 gitu. Ditambah GTX 750 Ti gitu kan, dia udah support DirectX 12, 8 4.5 dengan average T3 market di angka 3916. Core clock-nya di 1020 MHz dengan memory clock-nya di 1350 MHz. Ya gimana ya? Menurut gua VGA-nya udah oke lah, VGA-nya udah mantep. PR-nya SSD sama di RAM. Udah itu aja lah. Ya udahlah ya. Ini buat kalian yang mungkin penasaran bisa buat main game apa aja, kalian bisa lihat video ini dulu deh ya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some
some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oh ya udah, videonya sampai sini dulu nih. Ini rentang budgetnya 7.200.000 kalian dapat PC full set gitu. Ini saran gue SSD sama RAM sih. RAM, SSD, udah deh RAM sama SSD aja dulu. Menurut gue ini PR-nya di situ aja sih. Performanya bakal lebih bagus lah dengan RAM mungkin 2x8 dan SSD biar kalian bootingnya lebih cepet. So buat kalian yang mau nanya soal PC bisa DM Instagram gue TechWithBlack, bisa ya jangan di skip iklannya juga ya, membantu perkembangan channel ini. So videonya sampai sini dulu, semoga kalian puas yang nonton ya, dan sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Gue ciao dulu, bye bye.